मुल्क के सदारती इंतखाबात के लिए मौलाना फजल रहमान ने अपना फैसला सुनाते हुए बाजी पलट के रख दी। जरदारी साहब सदारती उम्मीदवार, नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के साथ बड़ा हाथ कर दिया। जरदारी साहब बीच चौराहे के अब फंस चुके हैं जी। दूसरी तरफ शहबाज हुकूमत इमरान खान के जेल के दरवाजे खुलवा कर बाहर लाने के लिए पुरअज़म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑल इसके साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज इस सिस्टम की तरफ से जो है जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिए गए और उन्हें आज हलफ भी उठा लिया। अगला मरहला है सदारत का। सदारत के हवाले से जनाब मौलाना फजल रहमान बड़ी अहमियत के हामिल हैं और महमूद खान अचकज़ई जो कि PTI की तरफ से सदारती उम्मीदवार हैं, जरदारी साहब के मद्दे मुकाबल हैं। मुकाबला बहुत कांटे का है, मगर आज मौलाना साहब के फैसले ने ये बाजी तकरीबन पलट दी। इमरान खान साहब भी बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं और कौन लाएगा? शहबाज शरीफ साहब बाहर लाएंगे। ये सिस्टम बाहर उनको भी लाने के लिए सरगर्म हो चुका है। बहुत सारे मुकदमात उनके बेलें हो चुकी हैं और ख़त्म भी होने जा रहे हैं, तो शाखाना भी उड़ने जा रहा है। इस पे बात कर लेते हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपनी कीमती आरा से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, आज जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म दूसरी दफ़ा बन गए हैं जी। उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी रही है 17 माह में जो उन्होंने दिखाई, आवाम को तो उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। जहाँ कारकर्दगी दिखानी थी वो इतने खुश हुए कि उन्हें फिर से ले आए हैं। अब आवाम के साथ क्या करेंगे? आज उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मगर आज शुक्र है उन्होंने ये एक बात नहीं की, अगर मैं ये ना कर सका तो मेरा नाम बदल देना। मगर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं वादे ना करया कर, भूल जाना है। तो अब बुलक्कड़ किस्म के हमारे वज़ीर आज़म होंगे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा और आपका। बहरहाल आज उन्होंने उनका आज मरहला कंप्लीट हुआ। आवाम जो चाहती थी वो उनसे नहीं मिला। मजबूत किस्म की अपोजिशन होगी, बड़ी अपोजिशन होगी, जिसमें इमरान खान की जमात होगी और उसके एलाइज जो हैं उसमें सिराजुल हक साहब की जमात भी होगी, उसमें इत्तेहाद वहदतुल मुस्लिमीन वाले भी होंगे, उसमें सुन्नी इत्तेहाद वाले भी हैं, उसमें जनाब मौलाना फजल रहमान जैसे मजबूत तरीन लोग जो हैं वो भी हैं। फिर जनाब पीर पगाड़ा साहब की जो है जो पार्टी है वो भी है। बड़ी अपोजिशन होगी जो अभी से सड़कों पर है और इनके लिए लोहे के चने बनेंगे। या शहबाज शरीफ साहब ने हालात को भांपते हुए इमरान खान को बाहर लाने का सोच लिया है। इस पर बाद में बात करते हैं। पहले हम करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सदारती उम्मीदवार के हवाले से, वो बड़ी जरदारी साहब के लिए जो है वो बड़ी इस वक्त जो है ना वो अलार्मिंग है और यकीनन उनको अपने ख्वाब जो है वो टूटते हुए नज़र आ रहे होंगे। नून लीग ने क्या क्या हाथ किया है इसकी जो है वो नजम सेठी साहब ने बड़ी मज़े की फिगर्स जो है वो पेश की है। फार्मूला होता है चारों सूबों से MPAs जो हैं जीते हुए जो हैं वो सदर को चुनते हैं। उस हवाले से जैसे बलूचिस्तान के 65 में 65 के हिसाब से जो है वो पंजाब और सूबा सरहद और जो सिंध है वहाँ से ये होंगे। टोटल जो है 760 है कि कितने हैं, मैं उसे ज़हन में नहीं रहा। मगर जो मोटी बात है, नून लीग ने क्या हाथ किया है वो नजम सेठी साहब कह रहे थे कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी से हाथ कर गई है। अब नून लीग जो है जरदारी साहब को कहेंगे जी हमारे पास तो इतने वोट हैं, अब बाकी आप कर लें। जो बाकी करने हैं जरदारी साहब ने वो 60 या 80 वोट है जो कमी होती है जरदारी साहब को, वो कहाँ से लाएंगे? सेठी साहब ने हंसते हुए कहा कि अब जरदारी साहब लाएंगे। अब जरदारी साहब वो वोट कहाँ से लाएंगे? एक तो आप इस गेम को समझ लीजिए, मौलाना फजल रहमान का अब इसमें बहुत हिस्सा जो है वो काफ़ी हैवी हो चुका है। इनकार वो कर चुके हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये मैंडेट चोर हैं, मैं इस हुकूमत को नहीं मानता। दो टोक उन्होंने कहा। मैं इस प्राइम मिनिस्टर के हवाले से उन्होंने कहा कि आज हलफ हुआ, उन्होंने कहा मैं इसको मानता ही नहीं, ना ही मैंने वोट डाला है और ना मैं और किसी को डालूंगा।
زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس آئے تھے، میں خاطر مدارت بھی کرتا ہوں، میں عزت تکریم بھی دیتا ہوں، مگر میں مینڈٹ چور جنہوں نے 25 کروڑ عوام کا مینڈٹ چوری کیا ہے، میں ان کو حکمران نہیں مانتا۔ دو ٹوک کہہ دیا انہوں نے، کہا میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کو بھی کہہ دیا کہ دوستی جاری اپنی جگہ، مگر محمود خان اچکزئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرا ان کے ساتھ پرانا تعلق ہے، یہ بھی آئے تھے میرے پاس۔ اگر میرے دل کی بات پوچھیں تو میں تو اچکزئی صاحب کو ووٹ دینا چاہتا ہوں، مگر ہم اکیلا فیصلے نہیں کرتے، ہماری مجلس شورا فیصلے کرتی ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ جب دھرنا ہوا تھا تو مولانا صاحب کا فیصلہ تھا، دھرنا دینا تھا، وہ آئے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، انہوں نے دھرنا دیا تھا، ہائی کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے دھرنا دیا تھا، تو وہ کس کا فیصلہ تھا؟ وہ مطلب ہے مولانا صاحب تجویز دیتے ہیں، شورا اس کو اوکے کر دیتی ہے۔ اب مولانا صاحب نے تجویز رکھنی ہے جناب کہ اچکزئی کو دینا ہے ووٹ ہم نے، تو شورا اسے اوکے کر دے گی، مولانا کے ووٹ مل گئے جناب اچکزئی صاحب کو، اچکزئی صاحب کو ووٹ، اچکزئی کس کے امیدوار ہیں؟ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ اسی طرح جو باقی پی ٹی آئی کے جو اس وقت الائز ہیں، جو ان کو وہ ملانا چاہ رہے ہیں، اس میں آزاد امیدواران ہیں یا جو دوسرے ہیں، وہ ان کی اپنی فگر جو ہے ابھی صحیح طریقے سے پی ٹی آئی نے ایکسپوز نہیں کی، یہ سیگہ راز میں رکھا جا رہا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ووٹ تعداد جو ہے پوری کر لی ہے، صدر ہمارا ہوگا۔ اب ناظرین آگے چلیے، صدر ہو گیا پی ٹی آئی کا اگر ہوگا، اور وہ بھی اچکزئی صاحب جیسا بندہ جو انتہائی مضبوط اور ٹکر لینے والی شخصیت ہے، ادھر ہوں گے شہباز شریف صاحب، تو ان دونوں کا آپس میں کیسے میل چلے گا؟ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سے جو درپردہ مذاکرات ہوئے ہیں جناب نون لیگ کی طرف سے بھی، اور ان سے جو ہے تو نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے مقدمات واپس لے لیتے ہیں، آپ کے سارے جو قیدی ہیں وہ سب رہا کر دیے جائیں گے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کو باہر لانے کے لیے اس وقت جو ہے وہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف مقدمات میں جن میں بار بار ان کی ضمانتیں ریجیکٹ ہوتی تھی، اب وہ ضمانتیں جو ہیں وہ گرانٹنگ شروع ہو گئی ہے اس کی، اور کنفرم بھی ہونی شروع ہو گئی ہیں، اس لیے کہ انہیں بہت جلد باہر لانا ہے۔ ایک طرف اگر وہ اندر رہتے ہیں، لوگ باہر سڑکوں پر ہوتے ہیں، پوزیشن سڑکوں پر ہوتی ہے، تو پھر نظام کو چلانا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ شہباز شریف صاحب کو معلوم ہے کہ اس وقت انہوں نے انگاروں کے گھڑے میں جو ہے وہ سر ڈال دیا ہے، اور یہ انگار تب ہی ٹھنڈے ہوں گے کہ جب اس سسٹم کے ہر جو اس کے حصے دار ہیں ان کو اس کے ساتھ چلایا جائے گا۔ تو یہ حالات ہے ناظرین کرام۔ اب دیکھیے گا صدارتی انتخاب 9 مارچ کو ہونے جا رہا ہے، اس میں کون جیتتا ہے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج زندہ باد۔